पूर्णा शहरात सेवानिवृत्त रेल्वे कर्मचारी संघटनेचे वार्षिक अधिवेशन मोठ्या उत्साहाच्या वातावरणात पार पडले. कार्यक्रमाचे उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस श्रीधर यांच्या हस्ते करण्यात आले. तर कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी रिपाई निधी तथा नगरसेवक प्रकाशदादा कांबळे होते. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून नगराध्यक्ष प्रतिनिधी बंटी कदम, मुख्य विभागीय वैद्यकीय अधिकारी एम के श्रीनिवासा, सी कृष्णकुमारी, अंतरसिंग के स्वामी, रणजित कुमार, रेल्वे अर्थ विभागाच्या प्रमुख रोजा मॅडम, नगरसेवक सुनील जाधव, उत्तम खंदारे, दादराव पंडित, डॉक्टर मनीषा दुधमल, डॉक्टर कपिल खंदारे यांची उपस्थिती होती. याच कार्यक्रमात राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर यांनी कॉम्रेड अशोक कांबळे यांची नांदेड विभागाच्या अध्यक्षपदी निवड केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन कॉम्रेड अशोक कांबळे यांनी केले, तर आभार गौतम पुलोभाजी यांनी मानले. कार्यक्रमासाठी अमृत मोरे, सय्यद रहीम, सिद्धार्थ भालेराव, टीझेड कांबळे, महानंद गायकवाड, ज्ञानोबा जोंधळे, प्रभाकर त्रिभुवन, विजयकुमार जोंधळे, विलास खाते, सुरेश हाटकर, आनंद काळे, विश्वनाथ गवळी, उत्तम गव्हाले, मारुती खिल्लारे, ताईबाई चौदंते, अलका थोरात, सुनीता मगरे, विद्याताईसह आदींनी परिश्रम घेतले. మా మహిళలందరికీను నా యొక్క కృతజ్ఞతలండి. జిందాబాద్ నారీ శక్తి. ఈ సమావేశానికి వచ్చిన మా పెద్దలందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. తర్వాత మనం అందరము ఒక యూనిట్ మీదనే ఉండాలి. దేనికోసమైనా మనం పోట్లాడేది మన 8th పే కమిషన్ కానీ ఏది కానీ మనం అందరూ ఒకటే యూనిట్ మీద ఉండాలి. మనం ఇప్పుడు ఏఐఆర్ఆర్ఎఫ్లో ఉన్నామో మనం ఉన్నంత వరకు కూడా ఇక్కడ దీంట్లోనే ఈ ఆర్గనైజేషన్లోనే ఉండాలి. తర్వాత ఇంకా మీరందరూ మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ సార్కి చేశారు కాబట్టి అశోక్ కాంబ్లే సార్కి ముందు మీరు విన్నవించుకోండి. తర్వాత ఆయన సాధ్యమైనంత వరకు మీ సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు. తర్వాత తన నుంచి కాకపోతే మా సెంట్రల్ ఆఫీస్కి వస్తారు. మా ప్రెసిడెంట్ గారు, డైనమిక్ ప్రెసిడెంట్ గారు శ్రీధర్ సార్ గారు ఉన్నారు. తను మీ సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తారు. వెళ్ళి పెద్ద ఆఫీసర్లతో కూడా మాట్లాడతారు. ఢిల్లీ కానీ బాంబే కానీ ఎక్కడైనా కూడా తను డైరెక్ట్గా ఆఫీసర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడే అంత కెపాసిటీ మన శ్రీధర్ సార్ గారికి, ప్రెసిడెంట్ గారికి ఉంది. కాబట్టి మీరందరూ మీ యొక్క సమస్యలన్నింటినీ మీరు పరిష్కరించుకోవాలి. అందరూ ఆధార్ కార్డులు తీసుకొని పెట్టుకోవాలి. మీ యొక్క పీపీఓలు ఎవరెవరికి లేవో అవి కూడా మీ పీపీఓలు తీసుకొచ్చుకొని పెట్టుకోవాలండి దయచేసి. తర్వాత మళ్ళీ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ దానికి తర్వాత చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అది ఏంది అనేది మీ పిల్లలకు మీకు ఇది చూసుకోవాలి. తర్వాత మనం ఎంతో అదృష్టవంతులము, ఎందుకంటే మనకు పెన్షన్ ఉంది, మనకంటూ పెన్షన్ ఉంది. మన తర్వాత వాళ్లకు 2004లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి పెన్షన్ లేదు. కాబట్టి మనం ఉన్న పెన్షన్ను మనం అందరము కాపాడుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ मच सर. इच्छितो माझा परिवार तर गंगाखेडला आहे, पण माझा सगळा परिवार हे पेन्शनर आहेत. मी रात्र दिवस तुमची सेवा करायला तयार. मध्ये अशोक कांबळेजींचं स्वागत करा की ते रेल्वे या डिव्हिजनचे प्रेसिडेंटही झालेत आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांनी आम्हाला एकत्र करण्याचं काम केलेलं आहे. आपला देश कसा आहे हे या स्टेजवरून आपल्याला पाहायला मिळतंय. आपण इंग्रजीमधलं भाषण ऐकलंय, आपण मराठीमधलं भाषण ऐकलंय, आपण हिंदीमधलं भाषण ऐकलंय आणि तेलुगूमध्ये सुद्धा आपण भाषण ऐकलेलं आहे. हाच आपला देश आहे आणि हाच देश डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितला. बाबासाहेबांनी काय सांगितलं होतं? शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. हे बाबासाहेबांनी सांगितलंय. खऱ्या अर्थानं हे कर्मचाऱ्यांची जी संघटन आहे ते खऱ्या अर्थानं संघटित होऊन, शिकून, संघटित होऊन संघर्षाची भाषा करतायत. बाबासाहेबांचं सूत्र खऱ्या अर्थानं ते अवलंबित आहेत असं मी मानतो. ऐकत होतो त्यांना
त्यांनी तुमच्या 1000 रुपयाच्या बाबतीमध्ये सांगितलंय. मी तुमच्याकडून शब्द घेऊ इच्छितो. हे पहा, जर आपण साधं दवाखान्यामध्ये गेलो, रक्त तपासायचं असेल, आणखी काही तपासायचं असेल तर आपल्याला 1000-2000 रुपये लागतात. आणि 1000 रुपयामध्ये 1000 रुपया पेन्शन मधून जर कपात होत असेल आणि आपल्याला दुर्धर रोग झालेले असतील, काय रोग कुणाचे निमंत्रण देऊन येत नसतात, इन्व्हिटेशन देऊन निमंत्रण येत नसतात, रोग ते येत असतात आपल्या शरीरानुसार. तर तेव्हा आपण संकल्प करा, आपण ठरवा मनामध्ये की मी माझ्या पेन्शन मधून 1000 रुपयाची मागणी करणार नाही, हे पहिल्यांदा ठरवा. ही सगळ्यात महत्वाचा संदेश त्यांनी दिलेला आहे. आणि दुसरी गोष्ट त्यांनी सांगितली, जरा एक मिनिट, दुसरी गोष्ट त्यांनी सांगितली की 70 वर्षानंतर 70 वर्ष ज्यांचं वय झालेलं आहे त्यांना सुद्धा कशा प्रकारच्या फॅसिलिटीज मिळतील, ज्या इतर दवाखान्यामध्ये सुद्धा कशा मिळतील, त्या बाबतीमध्ये त्यांनी सांगितले विस्तारानं. त्यामुळं मी त्यांना धन्यवाद देतो. आणि सर, या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलं पाहिजे की या ठिकाणची आमची जी मेडिकलची टीम आहे, हटकर मॅडम असतील, डॉक्टर करवंदे असतील, अत्यंत चांगलं काम करतायत. आणि तुम्हाला हेही सांगितलं पाहिजे, तुम्हीच आश्वासित केलंय की आमचे जे काही नांदेडला जाणारे पेन्शनर आहेत त्या सगळ्या पेन्शनरला एक वेगळी खिडकी निर्माण करून देण्याचा माझाही आग्रह असेल की आपण प्रयत्न करा आणि त्यांना वेगळी खिडकी, पेन्शनरला वय झालेली आहेत, बरेचसे पळू शकत नाहीत, धावू शकत नाहीत, जाऊ शकत नाहीत, अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. गेल्यानंतर त्यांना वेगळ्या तऱ्हेनं प्राधान्याने घ्यावं, अशा प्रकारची मी विनंती करेन. दुसरी गोष्ट मी श्रीधर साहेबांना विनंती करणार आहे, प्रेसिडेंट साहेबांना, की आमच्या सगळ्या लोकांनी दिल्ली पाहिलेली नाही. काही लोक गेले असतील, आमच्या महिलांनी तर किती लोकांनी पाहिली मला माहिती नाही. आम्ही संघर्ष करणारे लोक आहोत. जंतर मंतर पे जब भी प्रोग्राम होगा, ये सब लोगों को बुलाओ, हम सब लोगों को लेके आएंगे. इस बहाने हमारे बहने और हमारे भाई भी दिल्ली तक पहुंचेंगे और आपका बल जो है वो अधिक करने का काम करेंगे. मैं उनके ओर से आपको आश्वासित करता हूं. मैं कामले जी को फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर ये सब पेंशनरों को इकट्ठा बुलाया. पहा किती नांदेडला असा